recorded history of our country, nor in the recorded history from colonial Britain ever has anything on this scale been witnessed. 1 in 7 Pakistanis affected, 33 million people, 7 में से 1 पाकिस्तानी, हर एक पाकिस्तानी इस सैलाब से मुतासिर थे. 5 million acres of standing crop washed away in a single flood as a result of a single monsoon. We say that the agricultural economy is the backbone of the Pakistani economy. ज़राअत हमारा मईशत का backbone रहा है, और इस सैलाब ने, इस कुदरती आफत ने, this natural disaster broke our backbone. The farmers of Sindh, Punjab, the agriculturists from Pakhtunkhwa, Balochistan, this tragedy, this disaster took from those that provide for the rest of us, those that feed the rest of the country, unka economic means of earning income was devastated, nowhere to go. और हमारा सब इस मुश्किल घड़ी में, the most difficult time, we were incredibly grateful to the UN Secretary General, Antonio Guterres, जो उसी वक्त United Nations General Assembly का जो सेशन है वो हर सितंबर में होता है और हर साल होता है, और किसी UN Secretary General के लिए उसका सबसे मसरूफ वक्त होता है. It's the busiest time for any UN Secretary General. But he left the UN General Assembly and arrived here in Pakistan and has really held our hand from the relief phase to our successful conference in Geneva. We're incredibly grateful to the UN Secretary General for his support and coordination, particularly with the Foreign Office of Pakistan and our representative at the United Nations, that together with the UN Secretary General, we've managed to galvanize the international community, international organizations, and came together to achieve what many said was impossible. हमें कहा जाता था कि देखिए पूरी दुनिया में मुआशी बहरान है, कुदरती आफत भी जगह जगह हो रहा है, यूक्रेन का जंग चल रहा है और पूरी दुनिया का इमदाद फोकस इन चीज़ों पे है, तो आप अपने उम्मीदें कम रखें. It was very clear that given the international climate, given the war in Ukraine, given the economic challenges post-COVID in Ukraine that we're feeling all over the world, given geopolitical tensions, the international national consensus was that Pakistan was to come back empty-handed from the UN Geneva Conference for a Resilient Pakistan. और मैं समझता हूँ कि हमारा यूनिटी गवर्नमेंट का इस वक्त तक सबसे बड़ा कामयाबी, हमारा खारजा पॉलिसी का सबसे बड़ा कामयाबी, यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल का अपना एक बहुत बड़ा कामयाबी ये है कि इस माहौल में, इस बहरान में पाकिस्तान ने जो दुनिया से मांगा, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, इंटरनेशनल इदारे तक, जितना हमने मांगा था उससे ज़्यादा हमें प्लेज किया गया. Whatever Pakistan had requested from the international community, whatever the United General's Secretary General had requested from the international community, our achievement is that despite these challenges, we were pledged more than what we asked for, and the people of Pakistan
are incredibly grateful, particularly to the UN Secretary General, for his role in this entire process. But just because we have met our target, just because we have exceeded our target, it doesn't mean that our problems are over. Hamara jo mutalba tha, hamara jo ask tha, our target, that was half of what is required for the reconstruction and rehabilitation. The government of Pakistan had pledged to match international commitments, and of course, as part of that, the government of Sindh is willing to work on a 50-50 basis with the federal government, and we feel that it is appropriate that the federal government, it is as part of their commitment to match international pledges, that if we work 50-50 of that burden shared between the government of Sindh and the federal government, we may be able to come up with the necessary financing. But what I'm particularly proud of, जिस बात पे मैं बहुत फख्र कर रहा हूँ कि इस पूरा सिलसिले में सबसे आगे, जैसे वर्ल्ड बैंक का सदर ने कहा है कि हमारे हुकूमत सिंध और चीफ मिनिस्टर सिंध का मेहनत की वजह से जिनेवा कॉन्फ्रेंस का ठीक 1 महीने बाद हम आज यहाँ खड़े हैं, और आज आपके सामने हमने लोगों के घरों को एक बार फिर बनाने का जो सिलसिला है वो हमने शुरू कर लिया है, और बहुत और काम है करने को, जिस तरीके से हमें ज़राअत को मदद करना पड़ेगा, जिस तरीके से हमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को, तालीमी इदारे को, सेहत के इदारे को खड़ा करना पड़ेगा। मगर उन दिनों में जब सैलाब का सिलसिला चल रहा था और मैं कभी UN सेक्रेटरी जनरल के साथ, तो कभी वज़ीर आज़म के साथ, तो कभी मुल्क के बैरून मुल्क के मुख्तलिफ सफ़ीरों के साथ सैलाब मुतासरीन से मिलने के लिए रिलीफ के सिलसिले में अपने दौरे में था, जिससे मैंने मिला, चाहे वो सिंध का हो या बलूचिस्तान का हो या जहाँ से हो, उनका सबसे पहले जो हमसे रिक्वेस्ट था, जो मुतालबा था कि हमारा घर को नुकसान हुआ है, हमें घर बनाने में आप मदद करें। और मेरा उनसे ये वादा था कि मुश्किल है, टाइम लगेगा, मगर मेरा आपसे ये वादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम मिल के आपके घर को तामीर नौ से हम आपके घर को बनाएंगे। और ये शुरुआत है, this is just the start of us delivering on our promise to the flood victims that we would help them in reconstructing their houses. ये इस प्रोग्राम का, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है, जो नज़रिया है, रोटी कपड़ा और मकान, उससे बड़ा मिलता जुलता है। और मैं समझता हूँ एक नया नस्ल का इसी सफ़र में, इसी मंशूर की अमल में हम अपना अब कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं। और इस कॉन्सेप्ट से हमने एक तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, ख़ास तौर पे वर्ल्ड बैंक से, और मैं यहाँ सबके सामने वर्ल्ड बैंक का शुक्र अदा करना चाहूँगा, और उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है नाजी साहब का शुक्रिया कहना चाहूँगा। आप सबसे ये बताना चाहूँगा कि सफ़े अव्वल का किरदार नाजी साहब का रहा है, जिन्होंने बारिशों के दौरान, मानसून्स के दौरान मेरा और CM साहब के साथ मीटिंग किया था। हमने तफसीली ना सिर्फ रिलीफ का बात किया था, और उन दिनों में हमारा बहुत ज़ोर रिलीफ पे था, और उस वक्त भी वर्ल्ड बैंक ने, मुख्तलिफ इदारों ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू हमें मदद तो किया, लेकिन जो बात हमने उस वक्त से उनके साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया था, वो ये था कि हमने अपने लोगों का घर फिर से बनाना है, और इसमें आप कैसे हमारी मदद कर सकते हैं। और बाकी सारे प्लेजेस रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, बाकी सारे वादे, बाकी सारे लोन्स
جنیوا میں اعلان ہوئے، مگر اس سے پہلے ناجی صاحب نے خود محنت کیا اور ورلڈ بینک سے پاکستان کے لیے $2 ارب کا لون کا اپروول دلوایا. اور جب میں جنیوا کانفرنس میں پہنچا تھا تو جیب میں اسی وقت میں $2 ارب کا مدد ورلڈ بینک کا ناجی صاحب کی محنت کی وجہ سے ہمارے ہاتھ میں تھا. اور اس $2 بلین کے لیے سی ایم صاحب نے پورا پروگرامنگ، پورا پروجیکٹس کا تیاری کر چکا تھا. اور ان پروجیکٹس میں سے اس لیے وہ اتنا جلدی اپروو ہوا، اور اس میں سے $500 ملین کا جو رقم ہے وہ ہمارا یہ ہاؤسنگ انیشیٹو کا سندھ پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو کے لیے ہے. سندھ ایک تو ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں، اور اب دوسرے ادارے بھی آگے آ رہے ہیں اس سندھ پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو کو فنڈ کرنے کے لیے. پورا سندھ کا جو اگر ہم نے یہ جس کو بھی نقصان ہوا ہے اس کو پورا کور کرنا ہے تو ہمیں $1.5 بلین کا ضرورت ہے. اس میں سے ابھی تک گھروں کو نقصان کو صحیح کرنے کے لیے، تعمیر نو کرنے کے لیے $1.5 بلین کا اس پروجیکٹ کا فائنانسنگ کا ضرورت ہوگا. ابھی تک ہم نے 500 ملین ورلڈ بینک کا اس 1.5 بلین سے 500 ملین سیدھا ہاؤسنگ ریکنسٹرکشن میں جائے گا. ساتھ ساتھ حکومت سندھ نے $150 ملین جو ہے اپنا بجٹ سے اس منصوبہ میں شامل کرنے کے لیے وعدہ کیا ہے. اور وزیر اعظم صاحب نے سی ایم صاحب کو یقین دلانی دیا ہے کہ وہ وفاق کی طرف سے بھی جو سندھ گورنمنٹ کا فنڈز ہے $250 ملین اس کو میچ کرے گا. اور باقی جو رہتا ہے انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم جمع کریں گے. اور اس پیسہ کے ساتھ ہم نہ صرف جن لوگوں کا گھر کو نقصان ہوا یا بالکل ہی تباہ ہوا اس کو ایک بار پھر بنائیں گے، مگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم نہ صرف ان کو گھر بنا کے دیں مگر سیلاب متاثرین کو مالکانہ حقوق بھی دے دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، ایک شروعات ہے، اور اگر ہم اس سلسلہ میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ ہمارا نسل کا، ہمارا جنریشن کا لینڈ ریفارمز کا سلسلہ ہوگا. اس لیے اس کانسیپٹ کا جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ آپ متاثرین کا تو گھر بنا رہے ہو، مگر اگر بنانے کے ساتھ ساتھ ہم ان کو مالکانہ حقوق دیں، اور میرا تو مطالبہ ہوگا سی ایم صاحب سے کہ وہ مالکانہ حقوق جو ہے وہ گھر کے عورت کو دیا جائے. تو اگر ہم ان کو مالکانہ حقوق دیں گے تو ہم نہ صرف ان کے گھر کا تعمیر نو میں مدد کر رہے ہیں جو ان کا حق ہے، وہ تو سیلاب کے نتیجے میں نقصان ہوا، مگر ہم ان کو ایک احساسے دے رہے ہیں. راتوں رات ان کے جو انکم ہے، جو ویلتھ ڈسپیرٹی ہے، جو امیر اور غریب کے درمیان ایک گیپ ہے، اب راتوں رات اس میں ایک بڑا انداز سے فرق ڈال رہے ہو. اور اب اس خاندان کے پاس جب یہ احساسہ ہوگا، ان کا اپنا زمین، اپنا نام ہوگا، تو پھر اس کا وہ چاہے کہ اسی وقت وہ بیچے اور اسی وقت وہ فوراً ان کو ایک رقم ملے، یا میرا خیال میں زیادہ لوگ ایسا نہیں کریں گے. اور وہ اس احساسہ کو اگر وہ آپ پاس رکھے آگے والی نسلیں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، بیٹی کے لیے، اگر وہ آگے جا کے فیصلہ کرے تو ان کے پاس ہمیشہ کے لیے ایک ایسا احساسہ ہو. لیکن میرا خیال میں کوئی نہیں بیچے گا، نہ جن کو آپ دے رہے ہیں، نہ ان کے آنے والے نسلیں اس کو بیچیں گے. یہ اس کو ایک ایسٹ کے طور پہ ٹریٹ کر سکیں گے and it'll give them access to capital. وہ اپنا پھر اس اثاثہ کے نام پہ قرض لے سکیں گے
اس قرض کو اگر وہ استعمال کرنا چاہیں اپنے پورا گھر کو صحیح بنانے کے لیے تو وہ اس کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اگر اس اثاثہ کے ساتھ قرض لے کے وہ زراعت میں انویسٹ کرنا چاہے اور اپنا ذرائع پیداوار میں اضافہ کرنا چاہے تو وہ بھی ان کے لیے ایک آپشن آ جاتا ہے. اگر انہوں نے کوئی اور کاروبار شروع کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ایک اثاثہ ہے جس کے ساتھ وہ قرض لے کے کاروبار کر سکیں گے. تو اس طریقے سے ہم نہ صرف وہ گیپ کو کم کر رہے ہیں، غریب کو، عام آدمی کو وسائل دے کے ان کو اکنامکلی امپاور کر رہے ہیں، مگر پورا معیشت پہ اس کا اثر ہوگا جب ہم پیسہ دیں گے، یا وہ قرض یا لون صرف ریکنسٹرکشن کے لیے یا یہ اثاثہ دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو سب سے غریب ترین لوگ ہیں ان کے پاس وہ پیسہ آئے گا اور وہ پیسہ آپ کا معیشت میں چلنا شروع کر دے گا. اگر ایک گاؤں میں، ایک دیہی علاقوں میں وہاں کا جو مقامی کنسٹرکشن سیکٹر ہے ان کو سپورٹ دیا جائے گا، اس سلسلہ سے نہ صرف اس گھر کو مدد دیا جائے گا، اس گاؤں کو مدد دیا جائے گا، پورا صوبہ کا معیشت کو، اور پھر اس کا ایسوسیشن سے پورا ملک کا معیشت کا ایک قسم کا فائدہ ہوگا. تو یہ ایک انقلابی قدم ہے، ایک انقلابی قدم ہے جو حکومت سندھ کی طرف سے سیلاب کے سلسلے میں ہم نہ صرف متاثرین کو مدد کر رہے ہیں مگر ہم ان کو ایک ایسا اثاثہ دے رہے ہیں جس سے نہ صرف ان کو مگر آنے والے نسلوں کو کا فائدہ ہوگا. اور اگر یہ سلسلہ صحیح طریقے سے آپ مکمل کر دیتے ہیں، اور میرا امید ہے کہ نہ صرف یہ گرانٹس اور لونز کا جو پیسہ دیا جا رہا ہے متاثرین کو وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا جیسے آج ہم نے شروع کروایا، مگر یہ جو مالکانہ حقوق کا سلسلہ جب شروع ہوگا اور ہم صحیح طریقے سے اس پہ عمل کریں گے تو آگے جا کے ہم پورا صوبہ میں مگر پھر پورا ملک میں اس چیز کا جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ جہاں حکومت کا زمین ہو، جہاں صوبائی حکومت کا زمین ہو، جہاں وفاقی حکومت کا زمین ہو، جو ریاست کا کوئی کام کر نہ رہا ہو، جہاں پاکستان کے عوام اس صوبے کے شہری وہاں نسلوں سے آباد ہے، نہ وہ اس زمین سے کما سکتے ہیں نہ آپ اس زمین سے کما سکتے ہیں. تو اس سے بہتر یہ ہوگا کہ ہم انسٹیڈ آف کہ انکروچمنٹ کے نام پہ لوگوں کے گھر توڑانے کے بجائے ہمارے حکومت کا ارادہ یہ ہے کہ ہم ٹوٹے ہوئے گھر کو بنائیں گے، مالکانہ حقوق دلوائیں گے اور اپنے کمزور ترین طبقہ کو، غریب ترین طبقہ کو راتوں رات اکنامکلی امپاور کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے. میں خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو نمائندے ہیں، جو ہمارے ایم پی ایز، ایم این ایز، لوکل باڈیز کے جو نمائندے ہیں، میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ یہ پورا سلسلہ اپنے علاقے پہ آپ نے مانیٹر کرنا ہے، آپ نے انشور کرنا ہے، آپ نے مدد کرنا ہے حکومت سندھ کو کہ یہ ٹرانسپیرنٹلی اور جائز طریقہ سے یہ سلسلہ نہ صرف مکمل ہو جائے، جو متاثر ہوئے ہیں ان کو آپ نے یقین دلوانا ہے کہ یہ اب سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ٹائم لگے گا، اس ٹائم لگنے کے لیے تو آپ سے معافی چاہتے ہیں، لیکن آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی 2-3 سالوں میں ہم یہ پورا سلسلہ مکمل کر دیں گے. اور جس کا بھی گھر آئی تھنک تقریباً 2 ملین ہاؤسز کا نقصان ہے، تو جس کا بھی گھر کو یا آدھا نقصان ہوا ہے یا پورا نقصان ہوا ہے، ہم آپ کے پاس پہنچیں گے، مالی مدد دیں گے اور مالکانہ حقوق بھی دلوائیں گے. اور یہ اس حکومت کا سیلاب متاثرین کو مدد کرنے میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور میرے خیال میں باقی ملک کے لیے بھی ایک ماڈل ہوگا. بلوچستان سے بھی ریکویسٹ کروں گا، دوسرے صوبے سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں ان کا بھی ایسے ہی نقصان ہوا ہے تو یہی ماڈل
अपनाया जाए। हम काफ़ी मंसूबे बना रहे हैं, ये सबसे बड़ा और जिसका इम्पैक्ट मेरा ख्याल में सबसे ज़्यादा होगा वो आपका हाउसिंग का इनिशिएटिव का होगा। मगर हम एग्रीकल्चर को भी आपने थोड़ा बहुत सपोर्ट दिया है, आगे जाके आप मज़ीद सपोर्ट देंगे। तालीमी इदारे को, सेहत के मंसूबे के, गुर्बत को मिटाने के लिए आप सब जानते हो कि जैसे SRSO का काम चल रहा है, मेरा ख्याल में हुकूमत सिंध के इनका गुर्बत मिटाने के मंसूबे में है, उसमें भी इजाफे हो रहे हैं। मगर मैं पूरा पाकिस्तान को, और इसलिए यहाँ पूरा दुनिया भी बैठा है, उनको भी एक बात समझाना चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम आपने देखा है खारजा सतह पे, बहुत ही बड़ा कामयाबी, पूरी दुनिया मिलके आपको मदद करने के लिए तैयार नज़र आ रहा है कि इंशाअल्लाह ताला हम अपने इस कोशिशों में कामयाब होंगे। लेकिन जो मसले हमारे सामने हैं ये बहुत ही बड़े हैं। घर बन भी रहे हो, ये सिलसिला चल भी रहा हो, जिन मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख में कभी इस किस्म के इम्तिहान से गुजरा हुआ हो। ये एक कुदरती आफत तो है ही है। ज़राअत के लिए एक ज़राअत का भी बहरान, मुआशी बहरान, लेकिन एक सेहत का बहरान, तालीमी और सेहत के इदारे के लिए मसले, जहाँ भी आप देखें क्राइसिस है। और उस बोझ, वो मुश्किलात पाकिस्तान के अवाम उठा रहे हैं। और मेरे ख्याल बहुत ज़रूरी है कि हम ना सिर्फ इस्लामाबाद को समझाएं, लेकिन पूरी दुनिया के समझाएं कि जिस इम्तिहान से हम गुजर रहे हैं, ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से कम नहीं है। For us, while we have many good things in the pipeline, while we're optimistic that the housing initiative will have a revolutionary step as far as transferring wealth, reducing the gap between rich and poor, the challenges that Pakistan faces at this moment are challenges to a scale that we never faced before in our history. And what I just said in Urdu, and I'm repeating in English so that everybody can understand, is that it is important to explain, not only to Islamabad, but to the rest of the world, that whether it is Sindh, Balochistan, even the flood-affected areas of South Punjab and KPK, what we are going through is no less than a humanitarian crisis of a scale that we have never seen before. आप सोचिए कि हीट वेव और ड्राउट की वजह से एक फसल को नुकसान, फिर मॉनसून और सैलाब की वजह से दूसरी फसल को नुकसान, और तीसरी फसल के लिए जितना कोशिशें किए गए और जहाँ से पानी निकाला गया सो निकाला गया, लेकिन काफ़ी इलाकों के लिए तीसरा फसल को भी नुकसान, या पानी नहीं निकल सका, या अगर पानी निकल भी गया वो ज़मीन सही तरीके से टाइमली आबाद नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि ये ये एक फूड इनसिक्योरिटी का क्राइसिस है, ना सिर्फ ज़राअत का क्राइसिस है। ये पहली दफ़ा मैं परेशान हूँ कि पाकिस्तान के अवाम की ना सिर्फ ओवरऑल मुआशी अंदाज के लिए, मगर उनका भूख, उनका गुर्बत, उनका बेरोज़गारी, दिस इज़ अ नेचुरल, एक तो नेचुरल डिज़ास्टर तो फ्लड था, but the humanitarian crisis, the three crops. First crop because of the heat wave, second crop because of the monsoon and the floods, and the third crop, in some areas we managed to remove the water, and you know, for them maybe it was okay, but even for the areas where either the water was removed, or in areas where water was removed but the land wasn't it wasn't dry enough for sowing, they missed their third crop. This is for those people who've gone without three crops. This is nothing short of a famine. And I don't use the word famine lightly.
there's a threat of a state of famine for those who can't feed themselves, be they in Balochistan or be they in Sindh. We're supporting in the form of housing, in the form of some BISP stipends, in the form of some support for the agriculture economy. But will there be enough to meet the graveness of the challenges? I'm not so sure. We have an education crisis just here in the province of Sindh. Sirf Subai Sindh ka agar aap dekh le, تو کہ قدرتی آفت کے ساتھ ساتھ زراعت کا بحران کے ساتھ ساتھ معاشی بحران کے ساتھ ساتھ قحط سازی کا خطرہ کے ساتھ ساتھ ایک تعلیمی بحران بھی ہے کہ 47% of the school infrastructure, educational infrastructure in the province of Sindh have been washed away by the floods. And those 47% of our school infrastructure, our educational infrastructure, is where 50% of Sindh's school-going children went for their education. So this is not only an ongoing educational crisis, but is an educational crisis that'll have its impacts felt for years to come. We are nowhere near the funding necessary to rebuild all the schools that have been damaged. And while some people are going to schools in dilapidated buildings in the affected areas, you can only imagine the impact that has, not only on overall welfare of the children, but on their educational prospects going forward. We pride ourselves as far as our health infrastructure's improvement is concerned in the province of Sindh. In tertiary care in particular, but whether it's basic health units or PPHI, the government has been particularly focused on the progress we've made in healthcare. The infrastructural damage to hospitals, to our health infrastructure, that is a concern in and of itself. मगर जहाँ से इतने महीनों से जगह जगह अभी तक पानी जमा हुआ है, वहाँ सेहत के लिए भी खतरे हैं. We've experienced months of large bodies of waters in extensive areas of not only my province, but I imagine in other areas. And that poses health crises and health challenges in and of itself. تو آپ یہ ساری چیزیں کو ملا دیں تو اس قسم کا امتحان سے میرا نہیں خیال نہ سندھ کے عوام نے پہلے گزرے ہیں نہ پاکستان کے عوام گزر چکے ہیں. اور اس وقت ملک میں بھی ایک معاشی بحران چل رہا ہے, ایک سیاسی بحران چل رہا ہے. اس وقت ہمارا وزیر خزانہ اور IMF کے درمیان بات چیت ہو رہا ہے اور امید ہے کہ جو بھی ضروریات ہے وہ پورا ہوں گے اور پاکستان کی معیشت کے لیے بھی وہ ضروری ہے. مگر ساتھ ساتھ ہمارا ذمہ داری ہے بطور نہ صرف سندھ کے نمائندے, پاکستان کے عوام کے نمائندے, اس قدرتی آفت کے متاثرین کے نمائندے ہوتے ہوئے میں دوسروں کی بات اگر نہیں کر سکتا ہوں مگر میں خود ان علاقہ سے ہوں, اس ضلع سے ہوں, اس جگہ سے ہوں جہاں سے یہ قیامت سے پہلے قیامت گزر چکا ہے. اور یہ میرا ذمہ داری ہے نہ صرف دنیا کو یاد دلوانا مگر اسلام آباد کو یاد دلوانا کہ سارے جو ہمارا ضروریات ہے وہ اپنی جگہ, سب سے پہلے ہمارا فرض ہے, ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم ان سیلاب متاثرین کو مدد کریں. اور یہ ذمہ داری نہ صرف وفاقی حکومت کا ہے اور ان سے بھی ہم مطالبہ کریں گے, انسسٹ کریں گے, مگر انٹرنیشنل اداروں کا بھی, IMF کا بھی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ بالکل جو بھی ضرورت ہو ہمارا معیشت کے لیے, جو بھی پاکستان سے ایکسپیکٹڈ ہے ہمارا اکنامک ریفارم کے لیے, معیشت کو بہتر چلانے کے لیے, وہ ہم سے کروائے. مگر ساتھ ساتھ سیلاب متاثرین کو وہ تلفظ دلایا جائے, وہ تحفظ دلوایا جائے تاکہ وہ اس مشکل سے, اس مشکلات سے نکل سکے. Our responsibility, not only as representatives of the people of Sindh and of the people of Pakistan, but particularly of those who've been devastated by
these floods. And I feel particularly strongly about this because it is not some abstract reality for me. I am from the very areas where communities have been destroyed, where villages have been drowned. I'm cognizant of the fact that our finance minister is engaging with the IMF. And while we absolutely support and insist that we would have to conduct the necessary economic reforms to improve the overall health of our economy and get through this difficult time, at the same time we demand, not only from the federal government but also from international financial institutions such as the IMF, that victims of the largest climate disaster on record must have protections in place to weather the economic storm that we see coming our way. Whatever the conditions the IMF are negotiating with our government, I'm certain that they would ensure protection for the lowest, weakest segments of our society, particularly those impacted by the floods. They must understand that communities in Sindh, in Balochistan, are staring death in the face, staring potential famine in the face, and they must be aware that the ground realities in the most devastated areas is nothing short of a humanitarian crisis. When the IMF program was working during the COVID pandemic, there were exemptions given for all federal and provincial government spending on the health sector, on countering COVID, and one would hope that in the current negotiations with the IMF, the expenditure on relief and on reconstruction, whether that is the international pledges that have been made, so the international funding that's coming through, or the domestic funding from the provinces and from the federal government, they too should enjoy some sort of protection or exemption from those conditions as were applied during the COVID pandemic. We hope that, and we would insist, that particularly for the flood affectees, for the areas, geographical areas that have been devastated by the monsoons across the country, और आजकल जियो मैपिंग के साथ और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आप बड़ी एक्यूरेटली टारगेट कर सकते हो, मगर उन इलाके के लिए हम तो मुतालबा करेंगे कि उनके लिए टारगेटेड रिलीफ ज़रूरी है। जियो लोकेशन का इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इजाफा की सूरत में हो, चाहे वो टारगेटेड सब्सिडीज़ की ज़रूरत में है कि उन इलाके में, उन जगह पे जहाँ पख्तूनख्वा से लेके यहाँ तक जहाँ जहाँ सैलाब मुतासरीन हैं, जहाँ ये मानसून का सिलसिला का असर हुआ है, वहाँ तो हमें ये इजाज़त दी जाए, हुकूमत को ये स्पेस दिया जाए ताकि हम हुकूमत से मुतालबा कर सके कि वो सब्सिडीज़, चाहे वो एनर्जी में हो, चाहे वो ज़राअत को सपोर्ट करने के लिए हो, वो उन इलाके जहाँ से सैलाब गुजर चुका हो, वहाँ के लिए हम ये टारगेटेड सब्सिडीज़ की उम्मीद भी रखते हैं, मुतालबा भी करते हैं, और IMF से भी माजी में इतना गुंजाइश रहा है कि जहाँ कुदरती आफत का असर आया हो, उन पे हम टारगेटेड सब्सिडीज़ देने का एटलीस्ट पीपल्स पार्टी का और हुकूमत सिंध का वफाक से भी रिक्वेस्ट है और IMF से भी रिक्वेस्ट है. What I just said in Urdu was, and I repeat this because I'm particularly grateful for the United Nations, UN Secretary General on his consistent sort of stance